তিনি সালকা কামিও 12 নভেম্বর 2019 salmari aro TSP ni Central Executive Body achoklaika Kamchanpuro thangnai salo puila November ni hati barsa puila hati barsa bo aroni Mizoram ni phainirok BRU rogno Borom ni ration mathak jagmani tui borok kuchoba khlailekar lama kasolaika oro kok kaisa khursatai khlaio boroni lukuchoba tai lama kasomani yagulo borokno teusa फाइनाई 30 तारीख नवेम्बर 2019 सालमारी जराती रेशन रिजार्व नाई हनाई हास्तेनी सरकार त्रिपुरा हास्तेनी सरकार बरकनो कगरुखा फिया और खुरसा ताइखलायो o BRU takuk tai bukuk rok je borok Mizoram ni phainai borok Dumbur hydro electricity project ni borok no arone jimi project mani yagulo oroni nokhoroi thangoi huk chama chama Mizoramo saboinai borok se borok tini Tripura haseni borok no tini borok no ro displaced BRU borok noi campo tonika tabuk borok Mizoramo teuisa asuk bisi kudukmani yagulo Kifilei thangnani musung jagya tam hmeiba Tripura hastebo boroni baithangni haste baithangni ha baithangni no amonotiyei Tipraland State Party ni adongrok Gwnang tini belai kuthuko thangai Gwnang yagulo achokhna no চাবলাই জাখা ফাইনাই 19 তারিখ নভেম্বর 2019 সাল মারিব সালকা কামিব ফুঙাই দাম্বানি চিমি শারীরিক দাম্বা জরাতুই চায়া ওই Hinmani ke hunger strike Gwnang borok no o hunger strike ni bisingtui borok no chini Tripura hasteo no kaham khlaiai ha nok Bebag rimani bisingti oro rehabilitation khlaijaknani ungthong o sanmungno tiyoi Tipraland State Party o 19 তারিখ নভেম্বর 2019 ni salo Ogbukcha tonglayoi aro
धरना आंलायनाय हांगार स्ट्राइक नो हिनै मानो हांगार स्ट्राइक तंलायनाय ओ सानमुंनो तियै आबोनि लगे लगे त्रिपुरा हास्तेनि बेबाग लुकुरकनि थानि कयहर जागो जत्तो लुकुरक ओ हांगार स्ट्राइक नो सापोर्ट थैनायनि बागै ताई कामचुनपुर तंनाय मिजोरामनि फायनाय चिनी ब्रु ताखौ बुखुग्रकनो अमनि बिसिंतुई बरकनि रिहेबिलिटेशन त्रिपुरा हास्ते अंगनानि बागै जत्तनि चुबासु सानो ताई मानजाक फायनायनि बागैबो कबक जाओ ताई कैसा हंगे Tipraland State Party आसाइमानी एडीसी एलाकानो तियै एडीसी आम चाइनो तियै Tipraland हास्ते सानोय दंगो त्रिपुरा सारकनि नुइजि दफारकनि तिनि बायथांनि हास्तेओ आयंनानि रिफ्यूजी फाइमानि बागै जों तिनि कमरनानि फासिं थां दंगो कमरिया अंनानि बागै भारत संविधाननि 3 धारा नि बिसिंथि खलायै तिनि बायथांनि शासन अंनानि संविधाननि बिसिंथि खलायै जों कमरि आंनानि ओ दाबिनोबो नाहारै ओ दाबिनि फाइसिं चिनी जे आशोक साल सामुंतां फाइमानि ओ हांगार स्ट्राइकआवबो ओ सानमुंबो तंनाय ओ कायनि सानमुंनो तियैनो जों ओ सालो जों हांगार स्ट्राइक लायनाय जतनो कबगो लुकुरक चिनी बायथांनि मानथायनि बागै सिसादि ताई बायथांनि सानमुंनो सानदि हामबाय।